li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Semoga Allah memanjangkan daripada umur beliau, menyehatkan daripada badan beliau, melancarkan daripada segala urusan beliau. Amin amin Allahumma amin. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, Khadimul Majlis Sayyidil Khal Al-Habib Husin bin Idrus bin Ali bin Agil. Semoga Allah panjangkan umur beliau, lancarkan segala urusan beliau, kabulkan daripada hajat-hajat beliau. Dan yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menceritakan daripada sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam sempurna di dalam akhlaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sempurna di dalam fisiknya. Salah satu contoh daripada sempurnanya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ada satu kisah yang dialami oleh sahabat Sayyidina Hasan bin Thabit sebelum beliau masuk Islam. Sayyidina Hasan bin Thabit ini adalah seorang yang pandai di dalam melantunkan syair-syair. Sampai-sampai ketika beliau belum masuk Islam, beliau diperintahkan, diminta oleh rombongan daripada kafir Quraisy untuk menghina daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencaci daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau oleh orang-orang kafir diberikan upah yang begitu besar hanya untuk menghina daripada Sayyidina Muhammad. Akhirnya beliau melakukan daripada perintah tersebut. Beliau bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, biasanya Muhammad ini kemana kalau jam segini? Oh, biasanya Muhammad kalau jam segini mau ke masjid. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit menunggu tempat yang biasa Sayyidina Muhammad lewat di situ. Akhirnya beliau Hasan bin Thabit melihat seorang yang sangat tampan, seorang yang sangat berwibawa. Akhirnya bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, siapa orang ini? Akhirnya orang sekitar itu mengatakan apa? Dia adalah pemimpin kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdiam ini Sayyidina Hasan bin Thabit. Kemudian tanpa berkata-kata Sayyidina Hasan bin Thabit pulang menyamperi daripada orang-orang yang membayar dia untuk menghina daripada Sayyidina Muhammad, dengan mengatakan, ini saya kembalikan lagi uang kamu, saya tidak butuh daripada uang itu. Saya tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa menghina daripada orang yang engkau suruh saya untuk menghina daripada dia. Dia adalah orang yang sempurna, orang yang sangat tampan, orang yang sangat berwibawa. Ketika aku melihat daripada wajahnya, mulutku terdiam. Apakah kalian sudah gila menyuruh saya untuk menghina daripada orang seperti itu? Akhirnya Sayyidina Hasan bin Thabit pulang, pergi, karena melihat daripada ketampanan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memiliki daripada akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Sampai-sampai diceritakan pada suatu ketika ada seorang pemuda yang sekali lagi diperintahkan oleh kerumunan kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk melempari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Jadi pemuda ini kerjaannya selalu melempari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Akhirnya pada suatu ketika Nabi SAW bertanya-tanya, kemana orang yang selalu melempari aku setiap harinya? Ketika hari itu dia tidak hadir. Dia tidak hadir untuk melempari Nabi SAW. Nabi bertanya, kemana orang yang biasa melempari saya dengan batu itu kemana? Akhirnya para sahabat mengatakan, dia lagi sakit ya Rasulullah. Di mana rumahnya? Tunjukkan aku rumahnya. Akhirnya Nabi pulang dulu membawa daripada beberapa buahan. Kemudian Nabi menjenguk daripada orang tersebut. Nabi mengetuk daripada pintu rumah orang tersebut. Akhirnya orang tersebut mengatakan apa? Man fil bab, siapa yang ada dalam pintu? Siapa yang ada di luar? Nabi SAW mengatakan, Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Orang yang di dalam ini gemetaran Pak. Dia merasa apa? Wah, ini Muhammad balas dendam. Sebelum saya sakit, saya selalu menyakiti daripada Muhammad. Ketika saya sakit, saya yakin Muhammad bakal balas dendam sama saya. Akhirnya mau tidak mau dia menyuruh daripada istrinya untuk membuka daripada pintu tersebut. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, dia mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ampuni aku, maafkan aku telah menyakitimu ketika aku sehat. Jangan kau balas dendam kepadaku, kata seorang pemuda tersebut. Akhirnya apa? Jangan takut, aku di sini tidak akan balas dendam kepadamu. Ini ada sedikit buah untuk kamu. Kalau kita kan enggak Pak. Kalau orang menyakiti kita, apa yang kita lakukan? Ya apa caranya orang ini mendapatkan balasan sama apa yang kita rasakan. Itu kalau kita berbeda dengan Nabi SAW. Beliau memuliakan daripada orang yang selalu menghinanya. Akhirnya dengan berkat akhlak Nabi SAW, pemuda tersebut masuk Islam dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Dengan berkat akhlaknya Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW adalah sosok yang memiliki kasih sayang besar terhadap umatnya. Sosok yang memiliki kasih sayang yang melebihi daripada kedua orang tua kita. Nabi SAW tidak hanya cinta kepada kita ketika di dunia. Bahkan di saat Nabi SAW, di saat orang-orang tidak memikirkan daripada siapapun, tidak memikirkan daripada kedua orang tuanya, tidak memikirkan daripada istri-istrinya, tidak memikirkan daripada anak-anaknya, di mana di saat itu dia akan dicabut daripada nyawanya, dia tidak akan memikirkan siapapun. Berbeda dengan Nabi SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi SAW ketika sakaratul maut, ketika malaikat Israel ingin mencabut daripada nyawanya, Nabi SAW mengatakan kepada malaikat Israel, ya Israel, jita zairan au qabidan. Kata Nabi SAW, wahai Israel, engkau datang kemari ini ingin berziarah kepadaku atau ingin mencabut daripada nyawaku? Kata malaikat Israel apa? Jitu zairan wa qabidan in syi'ta. Ya Rasulullah, aku datang kemari ini ingin berziarah kepadamu dan ingin mencabut daripada nyawamu jika engkau izinkan aku untuk mencabut. Ini malaikat Israel ketika mencabut daripada nyawa Nabi SAW. Berbeda kalau ingin mencabut nyawa kita, tidak pakai tanya sudah, langsung dicabut. Ini ingin mencabut daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW terdiam. Beliau terdiam bukan karena takut. Akhirnya beliau SAW bertanya kepada malaikat Israel, ya Israel, mana Jibril? Aku ingin menanyakan sesuatu kepada dia. Tidak lama dari itu malaikat Jibril turun. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Jibril, man li ummati min ba'di. Kata Nabi SAW,
wahai Jibril, siapa yang akan mengurusi umatku ketika aku meninggal dunia? Siapa yang akan menyelesaikan daripada urusan umatku ketika aku meninggal dunia? Malaikat Jibril terdiam. Kemudian malaikat Jibril mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Sayyidina Muhammad, wahai Jibril, katakan kepada kekasihku Sayyidina Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan dia dan aku tidak akan menyia-nyiakan umatnya. Dan aku haramkan surga bagi siapapun sebelum Sayyidina Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surgaku. Ini adalah satu bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin meninggal pun beliau masih memperhatikan daripada umatnya. Beliau masih memperhatikan daripada umatnya. Tidak hanya sampai di situ. Ketika di akhirat kelak kita bingung mencari pertolongan kepada siapapun, kita bingung mencari pertolongan kepada para nabi dan rasul, tapi mereka mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Kalian dengan urusan kalian sendiri, aku dengan urusanku sendiri. Tapi berbeda dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat ini meminta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apa? Analaha, aku yang akan menolong kalian, aku yang akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Memuji kepada Allah dengan pujian yang sangat indah, dengan pujian yang tidak pernah didengarkan oleh siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada umatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya, memohon kepadanya untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, irfa' rasak, wasal tu'tak, washfa' tushaffa," kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah maka aku akan memberikan kepadamu, dan berikan syafaat kepada siapapun yang engkau kehendaki. Nabi mengatakan apa? Nabi tidak mengatakan, ya Rasul, ya Allah, istriku, anakku tolonglah. Tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Ya Allah, ummati, ummati. Ya Allah, tolonglah umatku. Ampuni daripada umatku. Inilah keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Tidak hanya sampai di situ. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas neraka jahanam untuk apa? Untuk menarik daripada umatnya. Untuk mengambil daripada umatnya yang masih berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai malaikat Malik mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidakkah akan engkau sisakan umatmu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala?" Rasul mengatakan apa? "Wallahi, aku tidak ridho. Aku bersenang-senang di dalam surga, sedangkan umatku disiksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Inilah sosok cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di akhir-akhir daripada bulan Maulid ini, perbanyak daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak daripada mengingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna ma'rifati bi ummati ala qadri salatihim aliyya." Aku mengingat daripada umatku, aku kenal daripada umatku daripada kadar salawat dia kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan kepada antum sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir sendiri dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum